Please be seated. The proclamation of the Word of God. Yeah, 1 Timothy chapter 6. Chapter 6. Verse 2 through verse 12. The reading. And those who have believing masters, let them not despise them, because they are brethren, but rather serve them, because those who are benefited are believers and beloved. Teach and exhort these things. If anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accord with godliness, he is proud, knowing nothing, but is obsessed with disputes and arguments over words, from which come envy, strife, reviling, evil suspicions, useless wrangling of men of corrupt minds and destitute of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. From such withdraw yourself. Now godliness is contentment, is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and clothing, with this we shall be content. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which down men in destruction and perdition. For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows. But you, O man of God, flee these things, and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. The word of the Lord. Please stand for the sponsorial psalm, Psalm 49. Our response: blessed the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs. Why should I fear in the days evil, with the iniquity of my heels surrounded me? Those who trust in their wealth and boast in the multitude of their riches. Response: blessed the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs. None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. For the redemption of their souls is costly, and it shall cease forever, that he should continue to live eternally and not see the pit. Response: Blessed the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs. do not be afraid when one becomes rich, when the glory of his house is increased. For when he dies, he shall carry nothing away. His glory shall not descend after him. Response: Blessed the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs. Do while he lives, he blesses himself. For men will praise when you do well for yourself. They will praise They will praise you for doing well for yourself. He shall go to the generation of his fathers. They shall never see light.
Response. Blessed the poor in spirit, for the kingdom of heaven is theirs. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Was in the beginning, is now, and ever shall be, Without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to Saint Luke chapter 8. Lord. Now it came to pass afterward that he went through every city and village, preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God. And the 12 were with him. And certain women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom had come 7 demons, and Joanna, the wife of Chusa, Herod's steward, and Susanna, and many others who provided for him from their substance. The Gospel of the Lord. Please be seated. Good morning. How are you today? Bless kita bangon adayon naton nga ginahimo raya adlaw ngani sa aton makaron nga nabatian nga gospel. Chapter 8 from verse 1 to 3. Sa Jesus nga ministry nakita gid naton permi nga una gid naga-support do mga apostles. Sa verse 1 agraya hay na yung ordinaryo dako natong pagatanawon kita naton sa mga pictures sa mga Last Supper 12 apostles at permina ng kaibahan. Pero sa verse 2 at verse 3, and a certain woman who had been healed of evil spirit and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom had come 7 demons, Joanna, the wife of Chusa, and Herod's steward, and Susanna, and many others who provide for him the substance. Kara naton makita nga rung ministry idaya nga mga babayi. Sa tanan nga gospel, sa poor gospel, di kara nakita ko ay look nga ginsugat nga gintawan ginanan at importansya ng mga babayi. Kita nimo nga bisan behind sanda sa ay Jesus nga di sanda makita sa Jesus nga pagpilinanaw, pero una sanda nagasunod kay Jesus. Through ministry nanda to help mga kakuyangan, mga pagkaon. Siyempre, kaparehas nga ni sa pagpanaw na Jesus, ang mga disciples nga gingutom ro mga disipulo sa nang pamanawon nga nagpick sanday grain niya to. Siguro nakita daya nga mga babayi nga kinahanglan nanda nga buligan ayang mga disciples. Mary, very supportive bida kay Jesus. Imauro first nga witness sa resurrection ni Jesus in the tomb. Abo nga mga karakter nga Mary Magdalene, pero bukod ni Maurayat the prostitute nga si Mary. Imauro sa bilog the witness nga ito sa tomb nga si di na nakikita ro anang bangkay ni Jesus na recognize na nga si Jesus ay una nabanhaw tagali. Then di ka natin makita kung ano ka importante
dong rule it dayang mga babayi. Mary, Joanna, the wife of Herod Stewart, combine sanda si Mary, ginahigugba gida na si Jesus, rayang si Joanna, supportive gida kay Mary at kay Jesus sa nga mga ministry. Poor, rich, service una sa rayang mga babae, sa heart at dayang babae nga ra. Sa aton man makaron nga padayon nga pag ministry sa pagapnaag at mayadayan nga balita. Si Jesus naga-preach sa mga tao, mayadayan nga balita. Makaron man sa aton raya nga gospel, remind katon wa it babayi o lalaki, kundi magiging supportive kita sa pagpagapnaag it mayadayan nga balita. Aton nga tanawon nung i-realize mo gaano ano rong rong tagipusoon ni daya nga tatlong kababayi ang kaibahan, may mga kaibahan pa imaw nga nag-support imaw sanda kay Jesus nga ministry. Makaon man ginapadumdum kita nga kinahanglan naton nga padayonon naton no pagsuporta sa mga leaders, sa mga tawo nga nagapagapnaag it mayadayan nga balita. Behind man kita di man kita makita sa senaryo, pero una kita ratong suporta. Una raton nga aton nga love nga mag-support para sa ministry. Hinaga nga ni ay may aton nga misa sa ERC ag nambangan nakon daya gid nga gospel ay nakaigo gid makon para hinaga. Manami gid nga i-reflect para hinaga. Agsambilog nakon nga napasalamatan ay aton nga mga tawo iya kay nangnem supportive gid sanda. Mga tawo nga behind sa raya nga hinaga nga okasyon, supportive gid sanda nga ni. Ano daya ang bagahay por dahil sa nang office o hindi, por dahil sayod na kinahigugma ng daro atong Ginoo. Dahil sa paghigugma Ginoo ginhimo na sa pag deliberate mga sugat bisan medyo may mga lapses, pero sa gihapon may mga tawo nga nagabulig por dahil sa atong ministry nga may pagapnaag nato ng mayadayan nga balita sa mga tawo nga wa panakasayon. Ngani padayon kita, reflect naton, remind katon nga kita nga nagahigugma sa aton yung Diyos bukon it por dahil may aton, por dahil uwa o anuman nga mga rasones bangod rong rason kun hamat support kita ag nagapadayon kita sa ministry nga gintao katon ni taton nga Ginoo por dahil kinahigugma naton nga Dios. Amen.